السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم على قناتكم مو بروف دو فرونسي. اليوم لنا درس جديد في اللغة الفرنسية، فلنبدأ على بركة الله. Mes chers élèves, prenez vos livres de français, suivez-moi à la page 66 et 67. إذا تلاميذ الأعزاء خذوا كتبكم للغة الفرنسية وتابعونا على الصفحة 66 و 67. Les signes de ponctuation. Les signes de ponctuation بمعنى إشارات الترقيم، يعني باش نرتبوا الأفكار تاعنا، نستعملوها باش نرتبوا الأفكار تاعنا، نستعملوها باش يجي النص تاعنا منظم. صايي عندنا لي دو بوين، عندنا تيغي، عندنا فيرغول، عندنا بوين. صايي اي سيتيرا، كاينين بزاف. j'observe le texte. j'observe le texte. ولاحظوا النص. le texte عندنا le titre de ce texte c'est نوردين مورسلي. et la source ولا المصدر منين جبدنا منه c'est un journal المجاهد du 3 avril 2015. هذا هو لا دات، يعني هذا جبدنا من هذا النص من واحد الجريدة اسمها المجاهد، وهو تاريخ الإصدار تاعها. صايي نوردين مورسلي. Pour quelle raison l'athlète algérien Nordin Morsley, le Ghanéen Charles Koumé Ghamfi et l'Éthiopienne Deratu Tutu ont été les lauréats de la 10e édition du Panthéon à la gloire du sport africain. L'explication est que ces sportifs africains ont marqué l'histoire du sport mondial. Rappelons que Morsley a été recordman du monde, triple champion du 1500 mètres, champion olympique. À l'issue de la cérémonie, Nordin Morsley a déclaré « Je suis heureux et honoré de recevoir cette distinction. » Pour quelle raison l'athlète algérien Nordin Morsley, le Ghanéen Charles Koumé Ghamfi et éthiopienne Deratu Tutu ont été les lauréats de la 10e édition du Panthéon de la gloire du sport africain. قال لك علاش زعما هاد لي زاتلات عندنا نوردين مورسلي، عندنا غانيان شارلز، وعندنا كومي اي لوتوبيان ديراتو توتو، هادو كانوا مجتمعين زعما باش يديروا لنا واحد احتفاليه تاع الطبعه العاشره تاع بانتيون دو لا غلوار دو سبور افريكان، يعني النجوم تاع الافارقه تاعنا تاع الرياضيين. صحيح. explication est que ces sportifs africains ont marqué l'histoire du sport mondial. قال لك هاد الرياضيين هما اللي زعما داروا حاجه شابه في الرياضه تاع العالم كله. rappelons que Morsley a été، قال لك وبالتذكير كان مورسلي زعما ريكوردمان دو موند، يعني صافي العالم، تريبل شامبيون du 1500 متر. قال لك كان ثلاث مرات زعما هو الشامبيون في العدو تاع 1500 متر. شامبيون اولمبيك، يعني كان الشامبيون تاع الاولمبيك. à l'issue de la cérémonie Nordin Morsley a déclaré، قال لك وفين هذا نوردين مورسلي قال بلي je suis heureux et honoré de recevoir cette distinction. قال لك أنا سعيد ولدي الشرف باش نستقبل هذا التتويج. صحيح. j'analyse le texte. quels sont les titres de Nordin Morsley؟ قال لك ما هما les titres de Nordin Morsley؟ هو recordman du monde, triple champion
du 1500 mètres champion olympique. Ça y est. Les titres de Nord Morsley et relève du texte les signes de ponctuation. قال لك جبد من النص إشارات الترقيم. عندنا virgule, عندنا les guillemets, عندنا point d'interrogation, عندنا les deux points, عندنا tiré, عندنا le point, عندنا le point virgule, pardon. عندنا point virgule, عندنا point et les guillemets et le tiré. Ça y est. En connais-tu d'autres cyclés? En connais-tu d'autres cyclés؟ قال لك هل تعرف واحد اخرين؟ قال لك اذكرهم. قال لك اذا كنت تعرف واحد اخرين اذكرهم. باغ اكزومبل بوان exclamation علامة التعجب, les parenthèses بين قوسين etc. D'après toi, à quoi servent-ils? قال لك من خلالك واش نحتاجوها؟ Ils servent pour classer les idées, باش نرتبوا الافكار, pour séparer une idée à l'autre, باش نقسموا من فكرة إلى أخرى etc. Je retiens, استنتج. Pour qu'un texte soit cohérent et qu'il ait du sens, j'utilise les signes de ponctuation. قال لك باش يكون عندنا نص منظم ويكون كشغل عنده معنى نستعملوا les signes de ponctuation علامات الترقيم. Je marque la fin d'une phrase à l'aide d'un point. قال لك ندير نقطة نهاية جملة بنقطة. À l'aide d'une virgule, je peux séparer des mots ou des groupes de mots dans une énumération. قال لك بمساعدة الفاصلة virgule بمعنى فاصلة, je peux séparer des mots ou des groupes de mots dans une énumération. قال لك زعما بمساعدة الفاصلة نقدر نفصل ما بين جملة ومجموعة من الجمل. Exemple, j'aime l'athlétisme, le tennis, le basketball. هاهي virgule هو زعما فصلنا ما بين فكرة وفكرة. Des propositions se suivent. Qui se suivent, pardon. Des propositions qui se suivent. قال لك des propositions بمعنى اقتراحات اللي تبعوا. Exemple, Slimani surgit, il inscrit le but libérateur. هي باش نعاود نهضروا على فكرة واحدة أخرى. قلنا سليماني surgit, il inscrit le but libérateur. Ça y est. عاد بديناها فكرة جديدة. Un complément circonstanciel au début d'une phrase. Au début d'une phrase قال لك complément circonstanciel زعما ظرف المكان ولا الزمان ولا في بداية الجملة. ها هي. Exemple, tous les samedis حورية rend visite à son ancien professeur. ها هي virgule tous les samedis. tous les samedis بمعنى كل سبت تمشي تزور حورية. J'utilise les deux points. قال لك نستعمل نقطتين pour introduire une explication باش نهضروا على explication. Exemple, pardon. Pratiquer une activité physique n'est pas une corvée, c'est une nécessité. هاي. Pratiquer une activité physique n'est pas une corvée, c'est une nécessité. ها هو هنا يشرح لنا هاد الفكرة هذه. صايي بن هذه. Un dialogue, interview de Morsley, j'utilise les tirés. قال لك وثاني نخدموا بها لي دو بوين في انترفيو, يعني باش شغل كيكون واحد عاد يهضر عاد نديرو دو بوين عاود يهضر الاخر عاود دو بوين ايتترا. عاود جوتيليز لي تيري نستعملوهم بوغ انترودوير ان ديالوج باش نهضروا على باش نحدو ان ديالوج pour introduire le procédé explicatif باش نحدو زعما حاجه تاع الشرح de l'énumération تاع الترتيب. صايي
أنا ننتقل للصفحة 67. Je m'entraîne. أتمرن. Remplace l'espace par le signe de ponctuation qui convient. قال لك نستعمل les signes de ponctuation اللي يلزم. Pour les enfants et les jeunes gens, virgule. L'activité physique englobe notamment le jeu, le sport, virgule, les sports, virgule, les déplacements, virgule, les tâches quotidiennes, virgule, les activités réactives et l'éducation physique dans le contexte familial ou social. Scolaire, pardon. Point. Ça y est. Afin d'améliorer leur endurance cardio-respiratoire et leur état musculaire et osseux. 2 points. Les enfants et jeunes gens âgés de 5 ans à 17 ans devraient accumuler au moins 60 minutes par jour d'activité physique. Point. Une activité physique pratiquée la manière appropriée aide les jeunes à 2 points. Développer un appareil locomoteur sain, os, muscles et articulations. Point, virgule. Un développement un appareil cardiovasculaire sain, cœur et poumon. Point, virgule. Développer une conscience neuromusculaire, coordination et contrôle du mouvement. Point, virgule. Garder un point approprié. Point. Deuxième exercice. Ponctuer le texte suivant. L'heure de l'été. L'heure de l'été 1992, virgule, Hasiba Boulmarqa est entrée dans l'histoire olympique en remportant la première médaille d'or olympique de l'Algérie. Point. Elle est également double championne du monde du 1500 mètres. بوان. وبهذا وصلنا لنهاية الفيديو. شكرا مشاهدتكم الفيديو. ما تنساش بالاشتراك على القناة وتفعيل الجرس لتحقيقكم كل جديد، وما تبخلوناش باعجاباتكم وتعليقاتكم محفزة لكي نواصل ونستمر. الى اللقاء.